नमस्कार माउसी आज्ञा तो घर कोठी ए मो घर हाँ। मो घर परा पिपिली इलो तो घर पेला पेली से कौन कहूची को कहला परा कौन कहला पेला पेली घर ना मो घर पिपिली देखला कहला कौन कहला मो घर चिपिली पिले उठेइली कौन कहला मो घर पिपिली पूरी गला बेली को बाटे रे ओ जोडी चांदुआ भी काहे केतनो सिटुआई छी अच्छा केतनो ता माई छी ना जुआई छी जुआई छी मा मो को छड़ेई कांची हेलो मा एमिति नृत्य परिवेषण करिबु हां इति मा मंगला स्थापना हैतंती नूतन विग्रह आछंती पाला चाली छी एमिति नृत्य परिवेषण करिबु तो गंडिए बइचंती उठी पड़ी आउरी आसीबे कोन एमिति नृत्य करिवो ए सोई सोई पड़ी देखिबा 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 हे धन के कट कट जाऊ छे गड़ी गो ओ सगड़ गाड़ी ध्रुव ओ की स्टोरी स्टोन ना पत्थर मोर को एते भूल होची मस्ती रहइबो ए धन नाई दे मुके मरी गो ओ सगड़ गाड़ी कंठदान कहउछंती ओडिशार विख्याति गायिका किए से कंठदान कहउछंती ओडिशार विख्याति गायिका किए से नमिता अग जने ओडिसा सिनेमा धारणी गायिका प्रतिभा आहा ता ओडिसा सम्मान दउचंती कहू नमिता अग्र कहिबु ए ध्रुव हाँ? शिखिए गिरी नमिता अग्रवाल कोटा नमिता अग्रवाल अरे एते नंबेइबो की कीरा शॉर्टकट कर दी बाहले बुली छेरे सीबी हनो ए धनो केंटा केंटा अरे बाहले बुली छेरे सीबी हनो हे धनो छुली जीवा की सुआला भारी गो सगड़ गाड़ी धनो के कट कट जाऊ छे गली गो सगड़ गाड़ी सगड़ नाई रे मोरे मोरी गो सगड़ गाड़ी हे बाहले बुली छेरे सीबी हनो 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 धनो छुली जीवा की सुआला भारी गो सगड़ गाड़ी धनो के कट कट जाऊ छे गली गो सगड़ कजली 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 अरे मूर्ख आज्ञा से तो छुआटे गीत दे बोलुची आज्ञा तू देखिबो कहूछु कोन ये मो पेट खसी पड़ुची से तो नाचुची आ तो पेंटा काय हसुची हो ये मो बापा पेट तो बापा पेन तू कोन पा बिनछु बापार मोर खंडिए पेट आज की 25 वर्ष ला एडजस्ट कर चलू मु जेतबेले पाला को आसे बापा घरे कोलो पड़ता तापरे मु जेतबेले पाला सारी की घर को जाए मु कोलो पड़े बापा पिंदी पदा को आसंती अरे प्यांट जो दिन सप्ताह हुए बात तेला जो दिन खंडी को होता है माइला कोन होय पोपा पुओ कबाट कणे ठिया आइ जाउ सुकिले पिल दिबु बापा त के मोटा लोक ताकरी मा परे पेंट मा परे। हालो जे सही तरी मु तो पतला पिला पिंदी ठिया ला पेंट खसी पड़ची पाला पड़े 25 वर्ष रा कामल माउ गोरा भिड़े आया से जुटई बस काजली आखिरे मो कजला हगारा कहू छे रसिया पिला गो होते प्रेम करा हे अलका सिंदूरा दिसलाली जारा जारा हे अलका सिंदूरा दिसलाली जारा जारा
फसल मारुछि सिरे केते आखि तारो उन्नतर मारुछि सिरे केते आखि तारो हे सजन साधके करुवारी सदन सबके करुवारी सजन साधके करुवारी सदन सबके करुवारी काय चित्कार करूଛୁ ଏତେ ବଡ ରାକ୍ଷସ ବାଟି ହାତ ମାରୁଛି କଳାକାର ପିଲା ଅଭିନୟ କରୁଛି ଟିକେ ହାତ ଲଗେଇଲା ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ତାଙ୍କ ଠେଇ ମାରୁନି ମୋ ଠେଇ ଠେଇ ମାରୁଛି ତୁ ଗୋଟେ ରସିକଟା ତ ଧନ୍ୟବାଦ ବଦମାସ अरे सजन साधके करुवारी रॉकफेल में जब छाड़ू छाड़ू ए सुना मने पड़ुछि से परसा धरी सगल गाड़ी धन के कट कट जाउते गड़ी गो सगल गाड़ी धन के कट कट जाउते गड़ी गो सगल गड़ी धन ବଦମାସ ସାର ଗୋପୁ ଦଉଛି ସିଏ କିଏ ମୁଁ କିଏ ଆଜ୍ଞା ସିଏ କିଏ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ଭାବିଲି ଖୁଣ୍ଟୁଟା ଆଇବି ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କୁଟ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଖୁଣ୍ଟ ଭାବିକି ଡେଇଁଥିଲି ହଁ ଯେମିତି ନରମ ନରମ ଲାଗିଲା ଖସି ପଇଲି ଟିକେ ପାଲା ପେଣ୍ଡାଲ ମଝି ଗୋଟେ କୁଟ ବୋତା ହଉଛି ଭାବୁଥିଲୁ କେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲି ଏତେ ଭାବ ହ ନା ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି पीरती नदी रे भासुछि मुई धन रे मोरा पीरती नदी रे भासुछि मुई धन रे मोरा खला में गदे की जनता भासुछि मयूरा ओ खला में गदे की जनता भासुछि मयूरा ए लिलिया आकाशे भगपति जाउछे उड़ी Stop the dance. Nutya Bandhara. ନୃତ୍ୟ ବନ୍ଦ ହବ Yes, I am vigilance officer. Vigilance officer. ଓ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସର Yes, ଆରେ କୁଆଡେ ଆସିଛ checking କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି କଣ ଚେକିଂ କରିବ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଲା ପରିବେଷଣ ହେଉଛି। ପାଲା କେମିତି ପରିବେଷଣ ହେଉଛି ତା ମୁଁ ଚେକିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଓ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସର ଏ ପାଲା ବି ଚେକିଂ କଲେଣି Yes, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଯଦି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସର ହଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୋ ବାପା ଇଏ କଣ ପଡିଛି ଇଏ ମୋର ଟାଇ ଏଇଟା ଟାଇ ଟାଇ ଏ ଟାଇ କଣ ଏତେ ଲମ୍ବା ଏଟା ଦରମା ଅନୁସାରେ ବଢୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଟାଇ ଯଦି ଦରମା ଅନୁସାରେ ପଡେ ହଁ ସେ 20,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିବ ତାର ମାତ୍ର 20 ଆଙ୍ଗୁଳି ଟାଏ ଯେ 40,000 ପାଉଥିବ ଆଣ୍ଠୁ ଯାଏ ଯେ 60,000 ପାଉଥିବ ପାଦ ଯାଏ ଆମ ପିଲା ଏବେ ଯେ ଲକ୍ଷେ ପାଉଛନ୍ତି ଘୁଷୁରିଲା କେତେ ଛିଣ୍ଡି ଗଲାଣି। स्पीच में सर କୁହ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି କୁହ। ଆପଣ ଯୋଉ ଟାଇ ପକେଇଛନ୍ତି ହଁ। ଏଇଟା କଣ ଦରଙ୍ଗୀ ସାର୍ ପିଲାଟା ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଚୋରଙ୍ଗୀ କାହିଁକି ପଡେ। କଣ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥା ଚାକିରି କଲି ଆଜ୍ଞା ଚାକିରିର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନଥିଲା ଏ ନା ସେଥିପାଇଁ ଏ ଛଉ ଛଉକା ପଡିଥିଲା। अच्छा ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ଚାକିରି କଲି ଆସିଗଲା ହ୍ୱାଇଟ କଲର। अच्छा सर କଣ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଗଣ୍ଠିଟା ଓ ଏ ଯୋଉ ଗଣ୍ଠି ପଡିଛି ହଁ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରାଇଭେଟ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମିଳନର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ। ହେ ମା Don't touch me. I am vigilance officer. ଟିକିଏ ଭୁଲ ହେଲେ ମୁଁ ଏରିଆ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇପାରେ। ଏ ନର୍ତ୍ତକୀ ସାର୍ ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ମାନେ ପରିଷ୍କାର ତୁମେ ନୃତ୍ୟ ଜାରି ରଖ। ପଛକୁ ଆସ ପଛକୁ ଆସ ଜାରି ରଖ। ହେ ଲିଲିଆ ଆକାଶେ ଭଗପତି ଯାଉଛେ ଉଡ଼ି ହେ ଦେଖା ଦେଖି ହେଉ ହେଉ ଭୟ ସମ ଯାଉଛେ ଗଡ଼ି ହେ ହଳଦୀ ତେଲ କପୁଆଲ ଛତି ହଳଦୀ ତେଲ କପୁଆଲ ଛତି ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କର ଭଲ ଲାଗୁନି ଏ ବୋଲ ଆରେ ବୋଲ ଆରେ ହଳଦୀ
ଦିଶା ରଖ ନିଜକୁ କରୁ ହଁ ଆ